Menjelajahi tren arsitektur teratas yang membentuk masa depan desain di tahun 2025. Dengan berfokus pada keberlanjutan, estetika inovatif, dan identitas budaya, kita dapat memahami bagaimana tren-tren ini memengaruhi cara hidup modern, bekerja, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Panduan ini akan membantu Anda memahami elemen-elemen penting dari arsitektur kontemporer dan menginspirasi Anda untuk mengintegrasikan ide-ide ini ke dalam proyek atau minat pribadi Anda. Langkah 1. Mengadopsi ekologi dalam desain. Fokus pada keberlanjutan. Prioritaskan penggunaan material dan praktik ramah lingkungan yang mengurangi dampak terhadap lingkungan. Arsitektur yang harmonis dengan alam. Ciptakan desain yang menyatu dengan lanskap dan meminimalkan gangguan terhadap lingkungan alami. Langkah 2. Meningkatkan koneksi dengan alam. Hidup lebih dekat dengan alam. Gunakan jendela besar dan ruang luar agar cahaya alami dan elemen hijau bisa masuk ke area hunian. Vegetasi dalam struktur bangunan. Gunakan elemen eksternal yang mendukung pertumbuhan tanaman, seperti dinding hijau atau taman atap. Langkah 3. Mengeksplorasi teknik bangunan inovatif. Daur ulang dan penggunaan material sekunder. Manfaatkan bahan daur ulang dalam konstruksi untuk mendukung keberlanjutan dan mengurangi limbah. Fasad dan balok gantung. Eksperimen dengan elemen arsitektur seperti fasad menggantung untuk menciptakan desain visual yang mencolok namun tetap fungsional. Dinding geser. Terapkan desain ruang yang fleksibel dengan dinding geser agar ruang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Langkah 4. Menekankan identitas budaya. Mencerminkan identitas nasional. Rancang bangunan yang merefleksikan budaya dan sejarah lokal, menciptakan rasa tempat yang kuat. Desain berbentuk blok ines. Gunakan bentuk tegas dan masif untuk menciptakan pernyataan visual yang kuat sekaligus memperkuat fungsi ruang. Langkah 5. Memaksimalkan fungsionalitas ruang. Pemanfaatan vertikal. Desain bangunan bertingkat untuk mengoptimalkan ruang lahan yang terbatas. Ruang multifungsi. Ciptakan area yang dapat melayani lebih dari satu fungsi, misalnya ruang tamu yang bisa berubah menjadi ruang kerja. Furnitur yang dapat berubah fungsi. Gunakan furnitur yang dapat diubah bentuk atau fungsinya untuk memberikan fleksibilitas dalam rumah. Langkah 6. Fokus pada desain emosional. Koneksi emosional. Rancang ruang yang mampu membangkitkan perasaan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Warna dan proporsi yang harmonis. Gunakan palet warna seimbang dan proporsi desain yang tepat untuk menciptakan suasana yang tenang dan mengundang. Kesimpulan. Tren arsitektur tahun 2025 menekankan perpaduan antara keberlanjutan, identitas budaya, dan inovasi desain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda dapat berkontribusi pada lingkungan hidup yang lebih baik, yang menghormati alam dan meningkatkan kualitas pengalaman manusia. Pertimbangkan bagaimana Anda bisa mengintegrasikan tren ini ke dalam proyek atau gaya hidup Anda agar tetap selaras dengan perkembangan dunia arsitektur yang terus bergerak maju.
let's talk about what I call the future. Everyone knows about the Sphere in Las Vegas, where massive images are projected, allowing you to feel like you're anywhere in the world while actually staying in one place. This incredible sphere is inspiring the design of more and more similar spaces, and these concepts are trickling down from large public spaces into residential settings as technology becomes more affordable. For example, exhibition display screens that were once extremely expensive are now much cheaper. Such technologies are increasingly found in interiors, allowing you to turn an entire wall or part of your space into a digital feature. Projectors, once considered a luxury, have become cheaper, and now powerful ones that work even in daylight are affordable and can be integrated into interiors. The world is transforming, and digital technologies are penetrating architecture and interior design, significantly influencing aspects like the color schemes of homes. For instance, if your apartment is all white, you can use projectors and lighting to completely transform its look. Continuing the topic of digitalization, this includes various geometric shapes, such as arches, but transformed. For example, compressed arches are now becoming popular in both building architecture and interior design. It's as if the arch was taken into a computer program and compressed. In other words, different proportions. This process of digitalization in architecture and interior design has actually been ongoing for quite some time. And of course, space. A large number of sci-fi movies and the significant Star Wars culture are inspiring a growing number of buildings and architectural designs that are gaining popularity in the form of spaceships and federations. Architecture of this style and these forms is currently being widely developed in Saudi Arabia. In Neom City, for instance, there are numerous futuristic projects featuring elements that look like they're straight out of the future. And of course, buildings inspired by the movie Dune achieved through contrasting colors. Or you can do it with an amusement park when you create fun things in your home. For example, slides where you can slide from the second floor to the first, a fire hose like this, when you make grids that you can lie on in a double height space in your own mezzanine. You make a grid like this and you can lie on it. Of course, architecture and interior design should be connected to the environment. If you have a modern style building, the interior can contrast with a classic style, but it should match the building. And of course, if you're building a house, you need to see what your neighbors have and how it connects with the landscape that exists now and how it fits into the surroundings so the space looks harmonious. Remember the house with protruding beams and elements? Its size is about 2,150 square feet. But visually, it looks much larger, about 5,380 square feet, thanks to the architecture extending into the lot. The outdoor space is styled to flow seamlessly with the interior. Jelajahi tren arsitektur paling berpengaruh yang membentuk masa depan desain di tahun 2025. Mulai dari keberlanjutan dan ekologi hingga estetika baru yang berani dan identitas budaya, kami akan membahas beragam ide yang memengaruhi arsitektur modern. Pelajari bagaimana tren-tren ini sedang mentransformasi cara kita hidup, bekerja, dan terhubung dengan lingkungan sekitar. Baik Anda seorang penggemar desain, arsitek, maupun sekadar penasaran dengan tren masa depan, video ini penuh dengan inspirasi untuk mendefinisikan ulang kehidupan modern. We specialize in classic exterior glass curtain wall designs. The exteriors of office buildings will not be outdated for decades. What's more, we are skilled at designing functional spaces and comfortable workplaces.